মন্দিৰটো কোনে চলায়? দলয়ে আছে আর পূজা আমি করি। এইটো কিমান দিন পুৰণা? 87 মিশন। 87। দলে ক'ত আছে? দলয় অ্যাসিস্ট্যান্ট। দলে assistant। দলে কি तो अपना नाम और गोत्र दे दीजिए। ओम विष्णु विष्णु ओम श्री शो परिवार मन कामना है। ओम विष्णु विष्णु এটা নিচে मूर्ति नीचे মূর্তির ये दुर्गा शिव শিব। মন্দিৰটো কোনে চলায়? দলয়ে আছে আর পূজা আমি করি। এইটো কিমান দিন পুৰণা? 87 মিশন। 87। দলে ক'ত আছে? দলয় অ্যাসিস্ট্যান্ট। দলে assistant। দলে কি तो अपना नाम और गोत्र दे दीजिए। ओम विष्णु ओम श्री शो परिवार मन कामना है। ओम विष्णु এটা নিচে मूर्ति नीचे মূর্তির ये दुर्गा शिव শিব।